ভিউअर्स ये वीडियो रही आपण एचआरएमएस साइट रे किपर निजर प्रोफाइल रे पर्सनल इनफॉरमेशन लैंग्वेज आइडेंटिटी जेपरिक आधार पैन निजर प्रेजेंट तथा परमानेंट एड्रेस फैमिली मेंबर पोस्टिंग क्वालिफिकेशन इत्यादि को एप्रिल मास मध्य अपडेशन करने नचेत सैलरी बंद हो यही अपडेशन करिवार अधिकार केवल यूजर को ही दि जाइछि। तेणु किपरि जड़े यूजर निज मोबाइल साहाय्य रे यही अपडेशन को सहजरे करि परिबो तार ट्यूटोरियल मु एही वीडियो माध्यम रे आपनक निकट रे उपस्थापन करूअछि। तेबे प्रथमे मोबाइल रे थिबा गूगल क्रोम ऐप टी को खोली एड्रेस बार रे एचआरएमएस टाइप करिवे। एचआरएमएस प्रथम ऑप्शन टी को चूज करिवे। एचआरएमएस रो प्रथम ऑप्शन टी को चूज करिवे। तापर ये तीनोटी गार है गोटे बॉक्स अच्छी से बॉक्स पे क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन को जिवे पर्सनल लॉगिन एचआरएमएस लॉगिन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपणकर यूजर आईडी और पासवर्ड देवे जमती कि मु गोटे यूजर आईडी नहीं यहाँ पर तले जो कैप्चा दिखाई जहाँ दि से अनुसार ताको फिलअप करेंगे। BHN ताको लॉगिन करेंगे। तो साइट टी खोलला परे आपन को एभली किछि पॉपअप देखा जिवो जे प्लीज अपडेट पर्सनल डिटेल्स लाइक पैन कार्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तले रिमाइंड मी लेटर को क्लिक करेंगे। एबे देखो तो ये माई रिपोर्ट्स रे माई प्रोफाइल अच्छी माई प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल को क्लिक कर सारी देखो तो ये ऊपर जो मेनू गुड़िक अच्छी पर्सनल इनफॉरमेशन लैंग्वेज आइडेंटिटी एड्रेस फैमिली एजुकेशन एंड पोस्टिंग ये सबू को आम अपडेशन करने को पड़ो। पर्सनल इनफॉरमेशन को प्रथम क्लिक करवा। पर्सनल इनफॉरमेशन क्लिक करा पर योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट क्लिक हियर टू नो मोर ऊपर लिखा जाउछि नाली रे पॉपअप आसुछि। देखो तो जेहेतु कंप्लीट है ना तेणुक आम या कंप्लीट करा पड़ो। प्रथम यहाँ देखीजे जे क्यों क्यों जगह गुड़िक आपंकर फांका अच्छे ये ब्लैक रे लिखा जाए ना से जगह गुड़ाक आम फिलअप करने को पड़ो। जमती कि ये एडिट ऑप्शन मारे तले मेनूटी ओपन हो एडिट वर्सन को पलि आसो। ये आपंकर जीआईएस देवे ना देवे आपंकर प्रान नंबर थी ऑटोमेटिक आगुरी थी जीआईएस नंबर देवे जीआईएस टाइप डेट ऑफ बर्थ थी। प्रथम आप सिलेक्ट एज ऑफ सुपर एनुएशन ये 60 टा को क्लिक करेंगे। देन तले यांकर अच्छे गोटे अच्छे ये सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस ये मैरिड मारे जदि अनमैरिड थे अनमैरिड मारे। यहाँ पर तल को जी देखिए जमी ब्लड ग्रुप अच्छी ब्लड ग्रुप जमती कि ओ पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो जहाँ भी हो आपंकर ओ पॉजिटिव देवे। यहाँ पर आसला डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन सेमती जहाँ आपंकर होम टाउन थी जमती कि यहाँ होम टाउन अच्छी केन्द्रापड़ा मुझे दूसरी केन्द्रापड़ा। केन्द्रापड़ा देन रिलीजन हिंदू डोमिसाइल आप इंडिया लिखे। इंडिया देन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ମୋଲ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କଟା ଦାଗ ଥାଏ କି କୌଣସି କଳା ଦାଗ କେଉଁଠି ଥାଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମାର୍କ ରହିଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ, ସେ ମାର୍କଟିକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ରହିଛି 1 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସପୋଜ୍ ଏହାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୁରେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ବାକି ତିକ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଯଦି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି, କଲେ ଦରମାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଥିବ, ଇଂଲିଶ, କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍, କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସ୍ପିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଆସିବେ। ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି। ଇଫ୍ ରିଡ଼୍ରେ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ରେ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି। ଯଦି କହିପାରିବେ ଏବେ ଇଫ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମଦର ଟଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ବି, ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ବି ମଦର ଟଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଯିବ। ମନେକର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କେମିତି ନା ଏଡ଼ିଟ୍କୁ ଯିବେ, ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ। ଦେନ୍ ଇଫ୍ ରିଡ୍ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଇଫ୍ ରାଇଟ୍ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି, ଇଫ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟିକ୍ ମରା ଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଇଫ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଟିକ୍ ମାରିଲେ ଦେନ୍ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମଦର ଟଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯିବେ କେଉଁଠି ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ଏଠି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ନା ଏଠି ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡ଼୍ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଉପରେ ଅଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପାସପୋର୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ ଦେଲେ। ଦେନ୍ ୟାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବରଟା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଧାରରେ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି 4ଟା ଡିଜିଟ୍ ପରେ, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେନି। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବା। ୟାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନୁହଁ ଯେହେତୁ, କାହିଁ ତେଣୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଯଦି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍କୁ ଯିବା। ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏ ପ୍ରତି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତେବେ ତଥାପି ବି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ନେମ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିକି ତାକୁ ସେଇ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଯିବେ। ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଯାଇ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଯାହା ରହିବା କଥା ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି। ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପରମାନେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ଟା ଖାଲି ଲେଖିକି ବି ଛାଡ଼ି ଆଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଦେଇ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଅଛି ବ୍ଲକ୍, ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାହା ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ତାକୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ଲକ୍ ନାଁ ଥିବ, ବ୍ଲକ୍ ନାଁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ୟାଙ୍କର ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଆସିଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବେ ତା ଭିତରୁ। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଭିଲେଜ୍ ଯାହା ଥିବ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ଏଠି। ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ।
टेलीफोन दे ये सेव करेंगे। देन आसीजे आप एड्रेस बार गला फैमिली मेम्बर रे जहाँ थी आगु ता सबू एडिट करने को पड़ो, कारण ये देखो जेंडर रे किसी लिखा जाए जो जेंडर शो कर जानवे जे आप कंप्लीट हो गला। एडिट करेंगे, एडिट रे फादर जहाँ ना अच्छे ये मेल अच्छी इज अलाइव सेव करेंगे। यापर देखु ये जेंडर रे मेल ऑप्शन शो कला। देन तापर ये माँ को ना दि जाइए, एडिट करेंगे। एडिट देखु ये मेल हो जाइए, मेल को फीमेल करेंगे। आप जहाँ ना दबा कथा दी ये देखो यही जगह नेम प्रथम श्री श्रीमती मिस्टर मिसेस इत्यादि जहाँ जमी लगेवा कथा लगे मुझे श्रीमती दि जाइए, श्रीमती देती माइनर से तो माइनर नुहे माँ तेणुक सेव करदे। ये जदि आप किए पुओ थी कि वाइफ थे केमती करेंगे ना आड न्यू मारे। आड न्यू रे रिलेशन टाइप रे सिलेक्ट करेंगे वाइफ तांकर श्रीमती देवी कि मिसेस जहाँ ना देवे तांकर जहाँ आपंकर वाइफ को ना थी ना देवे। तापर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जेंडर रे फीमेल इज अलाइव सेव। सेमती जदि ये आपंकर पुओ ना देवे तेणु गोटे सन देदेले सन देकी अपन देदेवे देपारे। ये मिस्टर जहाँ ता ना ये लिखे ना मिडिल नेम एंड लास्ट नेम ये दे सारापर मेल मेल चूज करेंगे। ये अलाइव देवे एंड माइनर देवे। जदि छोट थे 18 वर्ष रु कम है माइनर, 18 वर्ष रु अधिक है किसी माइनर सिलेक्ट करवा दरकार नहीं करी सेव करदे। देन बैक कर फैमिली सरला। एजुकेशन ऑटोमेटिक आपणकर नहीं थो, आपड़ कौन प्रकार एजुकेशन से ऐड करार ना। देखिए एतिकी जदि कम्प्लीटली आप करदे ताले ऊपर गोटे पॉपअप शो करिवो जमती आपणकर मनकर मुझे मारे जमी गोटे पॉपअप शो कर योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट क्लिक हियर टू नो मोर ए जिनसा उठी केवल ग्रीन रे ऑप्शन आसो जे योर प्रोफाइल इज कंप्लीटली सक्सेसफुली। थैंक यू। यही आप निजर प्रोफाइल को खोली निजर माई प्रोफाइल अपडेशनटा करें। दोष त्रुटि थिले क्षमा करेंगे। आशा करे भिडियोटी आपको भल लगे एवं जो डाउट गुड़िक आपण मन मध्य अच्छी ये अपडेशन फुलफिल हो पार। थैंक यू।